प्रभु मोह नित्य राजा शरण पंकज नीति से बुद्धि विछंदा पयर जगन्नाथ हे प्रणति मोर जगन्नाथ हे प्रणति मोर जगन्नाथ हे मोहनित्य राजा चरण पंकज सेते भल अधिक खाइले मेडिकल चल मेडिकल रे हेबो कले बोल जमा न होबो तमे आउ भल महाप्रभु अपार सदारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे कवार हरि हरि बोला जंगड़वासिनी सिंह वाहिनी सरला देवी प्रीति अर्थे बाट मंगला माँ कलिजाई माँ हरचंडी ठाकुराणी प्रीति अर्थे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला हा
মহেশ্বর বিষ্ণু ঈশ্বর বাবা শ্রী ইন্দ্রেশ্বর দেবঙ্গ প্রীতি অর্থে বলন্তু সর্বে আনন্দে কবার হরি হরি বল শ্রীমন শ্রী সত্যনারায়ণ দেব হে মহাপ্রভু নন্দন কিঞ্চনে দয়া জয় রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা জয় রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা হরি মঙ্গল কর জয় মঙ্গল হরি মঙ্গল কর জয় মঙ্গল সবু কসনমতি দে ভগবান জয় রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা জয় রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা জয় রঘুপতি রাঘব রাজা পতিত পাবন সীতারা কৃপা সিন্ধু বদন করিও বল কান কৃপা সিন্ধু বদন করিয়া বল কান কেউ করম হীন কেউ কর মহিন ধন স্থভর হই কর জোড়ি জনাই কাকু সভর হই কর জোড়ি জনাই গরুড় সম্বসনি ধ্যান হে মহাপ্রভু 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 কৃপা সরিত পতি হই কৃপা সরিত পতি হই গোর মহিন জন কহি কর মহিন জন কহি এবে করুণা করুণাই কৃপা হে ভাবনাই করুণা কলনাই কৃপা হে ভাবনাই হে হাও বিচিত্র মরণি হে মহাপ্রভু
ନୀଳାଦ୍ରିନାଥಂ ଜଗତାମଧୀଶା ଚିଦଂ ସ୍ୱରୂପಂ ଶରଣୈକ ନାଥ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ରା ପତିବରଣ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ନିତ୍ୟ प्रणतस्मै नित्यः। सर्वादौ सर्वप्रथमे महाप्रभु अपारुष दार ब्रह्म आज्ञा परम पिता परम प्रेममय परम पुरुष पुरुष भगवान आदिकंद सच्चिदानंद महाप्रभुंकर पाद कंजरे परे अनंत कोटि प्रणाम परे 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 आज श्री नीलाचल निखिल उत्कल पाला गायक परिषद आसी 47तम वार्षिक सम्मेलन रे आज्ञा पूर्वभाग मंडन करथिबा वरण्य गुरुजी मंडली पादर अनंत कोटि दंड प्रणाम प्रणाम परे 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 समस्त नारायण ज्ञान ज्ञान रे आपण मान को आबुर्मा मथालोटा प्रणाम ए महामूर्ख जणाउछि। आज्ञा आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे मोर ज्ञानी मंडली मंडली आपण मान का आगरे पवित्र पुण्य भूमि पवित्र पुरी गर्भ आमरी आमरी आम पुरी माननीय सुजिलापाल महोदय गोटे डाकरा देइथिले ह ह ह सेही पवित्र पुरी होउछि मर्त्य वैकुंठ। आज्ञा एही पवित्र पुरी रे पुरी रे ए वर्ष श्रीलाचल निखिल उत्कल पाला गायक परिषद 47तम वार्षिक सम्मेलन हबार जो महान महार्घ्य परंपरा को सृष्टि करा जाइथिला हिल आम कार्यकारिणी बैठक रे ताज सफल रूपायन हेछि बस आम माननीय सुसभापति आ संपादक पाए अच्छा अच्छा जे मोर धर्म जामाता हेई मध्य मु तांकु ससुर हिसाब रे भी आज प्रणाम करूछि। आज्ञा हे ज्ञानी मंडली मात्र अल्प समय आपण आगरे ए पाला कार्यक्रम चलिबो 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 एडरे आज्ञा ए क्षेत्रर नाम होउछि नीलाचल नीलाचल ए क्षेत्रर नाम होउछि नीलाद्रि नीलाद्रि ए क्षेत्रर नाम होउछि नीलशैल आज्ञा एई जगह रे अनेक नाम 41 टा नाम पुरी रे आपण मानकर रहिछि। हो हो आज्ञा ए बाबू रे बाबा स्वयं भगवान अपारुष दार ब्रह्म जगता जगन्नाथ जगन्नाथ ए जगह रे विराजमान करिसंती आज्ञा गेड आज्ञा एई जगह को जिया आसे आसे से चाहे मु मुक्ति पाइबी मुक्ति पाइबी मुक्ति कोठे अछि मुक्ति बसंत शांतरा घरे अछि आज्ञा है क्या आज्ञा रे कला गंगा अच जळे मुक्ति बारुष्य जळे स्थळे जळे स्थळे अंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी मंडली आपण मान जानते आपण मान विज्ञ प्राज्ञ आज्ञा मामू घर फेरी फेरी मामू घर गुण बखाणीवा जहा जहा आपण माने एते संख्यारे बसिछंती आज्ञा आपणक आगरे से कथा कहिबा से आज्ञा हमरी कथा हमें तो कहवा आम कथा हमें सुनिबा एडरे आज्ञा मुक्ति कोठे अछि सारे मुक्ति कोठी अछि मुआ कहि परिनी गंगा जल रे गंगा कला मुक्ति केवल गंगा जल रे अरे वाराणसी रे जले जले वाराणसी रे जले जले स्थले बा अंतरिक्षे रिखे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे ए ज्ञान मंडल आम विश्वास रही आज्ञा गंगा जल रे मुक्ति हबो मुक्ति हबो आपण गंगा गले बाबू माने जल रे केवल मुक्ति अछि जल रे मुक्ति गेडरे आज्ञा गंगा जल रे भगवान अछंती बोली प्रमाणित होई जाईछि। हां आज्ञा किपरि किपरि आपण मान को निकट रे थिबा थिबा जेते नदी पुष्करिणी आज्ञा समस्त जल आनिबे आज्ञा हंका गोटिए बोतल रे रखिबे आज्ञा देखिबे मासक परे मासक परे से बोतल रो जल जल गंध होई जीवो पोक होई जीवो आज्ञा शिवली वर्ष हबो वर्ष पुरा गंगा पानी रखिले पोक शिउली न हेबो भगवानଙ୍କର ପାଦରୁ ଯେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଅଛି ଏ ଭାବ ଗେଡ आज्ञा ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ कोठु आसिले आज्ञा ବାବୁରେ
ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପୟାର ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ? କହିଲା ଅନେକ କାଳରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ ମଣ୍ଡଳେ ସଞ୍ଜି ଅନେକ କାଳରେ ଗଙ୍ଗା କମଣ୍ଡଳେ ସଞ୍ଜି ଇଏ ଢାଳିଲା ତ ଅଚଳରେ ହରସେ ବିରଞ୍ଚି ଏ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଢାଳି ଦେଲେ ବଢାଇ ତିନି ପାଦ ତିନି ପୁର ବଢାଇ ତିନି ପାଦ ତିନି ପୁର ଖାଙ୍କିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ସେ କାଳେ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ନୀର ସମାଜେ କାଳେ ଆଣି ଗଙ୍ଗାଧୀର ଭକ୍ତ କରିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟର ଭକ୍ତ କରିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭୟ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ରଖିଦେଲେ ତଳେ ହାତ ପାତି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପାଇଲେ ନା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷାଦ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେ ନା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କପିଳ ଏ ଭଗବାନ ଭଗୀରଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ହୋଇ ଛନ୍ଦି ବାହାରେ ହୋଇ ଛନ୍ଦି ଏବେ କେଉଁ ରେ ନେଇ ଧୋଇବି ତବ ପଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯାର ଛାମୁରେ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି ରେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଭୋଲା ଭଗତେ କରିବି ସ୍ମୃତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନଦୀର ନାମ ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ଭାଗୀରଥୀ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି ଜଳରେ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ଜଳରେ ଜଳରେ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ପାଇବେ ତଳରେ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠାରେ ଜଳେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହିଲେ ଆକାଶରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା ସେ ଜାଗା କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହି ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନ ପଢିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ମାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏ ଯୋଉ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦି ଖଣ୍ଡ ବହି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଦିଟା ବହି ଆପଣ ମାନେ କିଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଣରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପୃଥିବ୍ୟାମ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ ତବ ଚାପି ସୁଦୃଲଭ ସୁରାସୁରେଣ ଦୁର୍ଗେୟ ମାୟା ଛାଦିତ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ପାବନ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସ୍ଥଳୀ କି ଦେବତା ମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ପଦ ଆଜ୍ଞା 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 କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ତ ଇଏ ତମ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ସେ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ସେ ପୁରୁଷ
भगवान जो जगह पहुंची ताना महोदधि दधी भगवान श्मशान को कहा जाए स्वर्ग द्वार स्वर्ग द्वार प्रसाद को कहा जाए महाप्रसाद प्रसाद। भगवान दांड को कहा जाए बड़ दांड दांड। पृथ्वी रे कौन मंदिर को श्रीमंदिर कहा जाए नहीं ना। एकमात्र परा जगन्नाथ मंदिर श्रीमंदिर टीव तार परे बरा बाना उड़ू आज्ञा बना किंतु यही मंदिर बाना को बाबुरे पतित पावन कहा जाए बाबा। से जो परम पावन क्षेत्र हिला धन्य आपण मानकर आउ गोटे बही कोटि ब्रह्मांड सुंदर रे कहछन कौन कहले ओरे आज्ञा ए पदर प्रथम अक्षर टिके विचार्जर कथा आज्ञा ये लेखा प्रकार लेखा आम्बे बोलुछि गोटे प्रकार सारे गोटा प्रकार लेखा हैला आमे गोटा प्रकार बोलु छी काई गेडरे आज्ञा से पद कोन कोन कहला मुक्ति दे होई बहिरे लेखा आइछि भक्ति देवा आज्ञा आपण मान देखिबे कोटि ब्रह्मांड सुंदर रे हाँ, हाँ, हाँ। कहला मुक्ति देवा गुप्त होई शांति जूता चोरे भक्ति देवा भक्ति होई अंति जूता चोरे वैष्णवी उने देव बुझिव संसारे वैष्णवी उने देव बुझिव संसारे हे ज्ञानी मंडली आगे वैष्णव हेले ये जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ तत्व को आपण पाई परिबे आज्ञा। काहेंगी कहला पाद वंदे सार्वभौम्य बोलिबा की जशा एबे दुशासन कर शिर লাগিবারে আস শাসন কর শির লাগিবারে আস শাসন কর শির লাগিবারে আস जार पाद को वंदना करंती भगवान शंकर हाँ शंकर जो पाद वंदना करंती हाँ, हाँ। आमे तो आज्ञा छार मानव मानव। हे ज्ञानी मंडली सेही क्षेत्र को आसिले हाँ। आपण जल रे मुक्ति पाइबे पाइबे। स्थल रे मुक्ति पाइबे पाइबे। आकाश रे भी मुक्ति पाइबे पाइबे। काहेंगी काहेंगी? आपणकर शारदा महाभारत रे कहा जाइछि आज्ञा आपण माने तीर्थ करबा को दूर को जीवा दरकार नाही ताले बोला छाड़े। नाना तीर्थ करबा को ये दूरांत তোরে ন যা নানা তীর্থ করিবাকো দূর তোরে ন যা ये लोकनाथ নবগোটি নিত্য কর পূজা तीर्थ करबा जीवा दरकार नाही एइठै के आसिले सकल तीर्थ पाइबे पहिला जगन्नाथ चरितामृत बाबा। अभी हेले दिवाकर दास हेला। हेला सकल तीर्थ ज्ञानी হরি एबे नील কন্দরে বিজে করি নীলকন্দ एमंते নীলাদি মহিমা एबे দেবাকু নাহি না উপমা দেবাকু देवाकू নাহি না ए सजन एई क्षेत्र रे आपण मानकर प्रथमे मुक्ति दिए किए किए जोठे आपण मान बसिछंती बसी छंदी गेडरे आज्ञा या ना कोन श्रद्धा बाली या ना कांगी सरधाला सारे मु से कथा कहि पारिबि नहीं हां मु जानिनी कांगी मु तो खाली खाया पे आस्ती हो ए रह गेडा ये पाला से पाला नुह ना ये होची स्वतंत्र पाला पाला जो जगह रे आपण माने बसिछंती आज्ञा ताना होची सरधावाली श्रद्धा बाली कांगी सरधावाली हला से कथा किए कहबो राजा भानुदेवंकर स्त्री भानुदेव नाम होची श्रद्धा देवी पूर्वे पुरी रे 6टा रथ होथिला आज्ञा बड़ संकटी गोटे नदी थिला मालिनी नदी मालिनी नदी सेई नदी रे आरो पार्श्व 3टा रथ रुए आज्ञा ए पार्श्व को आसंती 3टा रथ रथ पुओ आज्ञा भानुदेव को श्रद्धा देवी कहले कौन कहले बोले स्वामी हाँ मोर सब अलंकार नहीं जाओ नहीं जाओ यही जगह रे बाली पकाई ये जगह को पोती दियो हे बाबू मान माँ मान विचार करिवे भगवान को जी गोटे मिनिट समय दब
ভগবান তা জীবন যাক তা সহিত রইবে রহিবে। ঠাকুর অভিরাম কইছন্তি কোন কইলে? বলে কর্ম ফল দিয়ে নদিয়ে হরিকি কর্ম ফল দিয়ে নদিয়ে হরিকে কিপরি দেখিব সে সে কমল আখি কিপরি ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି সেই শ্রদ্ধা দেবীଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇଁ ଏ ବାଲିର ନାଁ ହେଲା ଶରଧା ବାଲି ବାଲି ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁପା ଯିବା ତୁଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁପା ଯିବା ତୁଣ୍ଡେ ସତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ସତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ନୟନ ଦେଖିବା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଆପଣ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଧୂଳିକୁ ନେଇ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବେ ହଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଅରେ ମାଟି ବା ଧୂଳି ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡଦାଣ୍ଡେ ସେ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ ସେଇ ରେଣୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଇଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁକ୍ତି ଦିଏ କିଏ ଶରଧା ବାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦିଏ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହିଲ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ହେ ରାଜା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ମଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଗିଲା କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗିବି କଣ ମାଗିବି? ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆହା, ହଁ। ଯଦି ବର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୋହି ପ୍ରଭୁ ମାରୁଅଛି ମୋହି ଏବେ ବଡ ଦେଉଳ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଯିବ କଣ ରହିଲୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବର କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ବର ଦେବେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି କଣ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାଡି ଆସୁ ମାଡି ଆସୁ। ଇଏ ବଡ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ ଟିଆ ପଣ ଏତିକି କରୁଣା କରିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଅଛି ମୁହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ବର ଏ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଛାଡି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ଯିବେ ନା ଗେଡରେ କଥାଟା ଅଡୁଆ ହେଲା ଅଡୁଆ ହେଲାନି ଆଉ କଣ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ମାଲିକାରେ ହଁ। ଗାଭି ଯେଉଁ ଦିନ ତିନି ପୁତ୍ର ପ୍ରସଭିବା ଏ ନୀଳାଚଳ ଛାଇ ଜଗା ଛତିଆକୁ ଦେବ ନୀଳାଚଳ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ହିନ୍ଦିନି ଫାଟିବ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ସେଇ ଦିନ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ ମାଳିକା କଥା ଭୁଲୁ ଭୁଲ ହେଲା କି ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲୁଛି କଣ? ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ ବାଇଶି ପାହାଚେ ମିନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକା ନୟନ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମୈତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଏ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ବାବୁରେ ଯିବେ ନାହିଁ ରାଜା ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଛାଡି କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ଏ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ରାଣ ରାଣ କହିଲା ଭଗତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଏଣୁ ଭଗତ କଥା ମାନୁ ଏଣୁ ଭଗତ କଥା ମାନୁ ଏଣୁ ଭଗତ କଥା ମାନୁ ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି କରି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଉ ପୁରୀରେ ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯାଏ 56 ଭୋଗ ଭୋଗ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଏ ନା ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦ 47ତମ
ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଧାବାଲି ମଞ୍ଚରେ ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱଭୂଷଣ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ହତବାଗା ଦିନଜନ ଅକିଞ୍ଚନ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଅନୁଗୁଳ ପାଲା ଗାୟକ 21 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ସାରେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। সেই ভগবান জগন্নাথ পুরস্কার দাতা যে 21টি ভারতীয় মুদ্রা দেইছন্তি বাসি 21 ভুবনর যে অধিকারী অধিকারী। সে হচ্ছন্তি মো মহাপ্রভু জগন্নাথ। জগন্নাথ। তাঙ্কর সর্বাধিবিধ কল্যাণ করন্তু সর্বে বলন্তু আনন্দে কোবা কেনরে আজ্ঞା কাইকি কৌথলি দ্বিতীয় বর যেতবেলে রাজা ইন্দ্রদুম্ন মাগিলে ମାଗିଲେ যদি বর দেব প্রভু মাগুয়াছি মোহি প্রভু মাগুয়াছি মোহি এবে গোরো ক্ষেত্রে মুক্তি দেব ব্রহ্মাণ্ড দ্বিতীয় বরের রাজা ইন্দ্রদুম্ন মাগিছি মহাপ্রভু এই যে পঞ্চকোশ পুরী ହେଲା পুরীটা গোটে জায়গায় লেখা হয়েছে পঞ্চকোশ কোষ আর গোটে জায়গায় লেখা হয়েছে দশকোশ কোষ। ইদম ক্ষেত্র পঞ্চকোশম ଆଜ୍ଞା ও ଆଜ୍ଞା এই পঞ্চকোশরে ହେଲା যে কৌশি লোক কীট পক্ষী মনুষ্যরা ମନୁଷ୍ୟରା। গোমতে মরণম স্বর্গ এ বাবুরে কাই কৌথলি କାହିଁକି এইঠে আপন মানকর মুক্তি অছি ମୁକ୍ତି মুক্তি দেলা কিয়ে କିଏ ଦେଲା মহাপ্রভু মুক্তি দেইছন্তি ଆଜ୍ଞା বলা মুক্তি দেবা গুপ্ত হই শান্তি জুতা ছড়ে হো জুতা ছড়ে এবে বৈষ্ণব বিহুনে কে হো ইয়ে বুঝি বুঝিব সংসারে হে জ্ঞানী মন্ডলী বৈষ্ণব হেলে আপন মান মনে কথা বুঝিবে ଆଜ୍ଞା ও তৃতীয় বর কোন থিলা କଣ হ্যাঁ କଣ ଥିଲା তৃতীয় বর বই হেলা দেউল তোলা ଦେଉଳ ତୋଳା কবি হেলে শিশু দিন কৃষ্ণ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା গেড ଆଜ୍ଞା তৃতীয় বর ବର শ্রী জগন্নাথ মহাবিষ্ণু বলদেব সদাশিব সুভদ্রা ব্রহ্ম সতীঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ গায়ক পদ্ম কেশরী বড় ভাই অশোক কুমার দলাই ଆଜ୍ଞା এবং শ্রদ্ধায়া ভৌণী এ রুক্মিণী মা ଦାସ রুক্মিণী দাস 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କୋବା ବୋଲ ଆମେ ପାଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନ ପଡିଲେ ପାଲାରେ ଲାଭ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କେହି ପରା ଯେ ନ ଦେବା ପରିମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ ହେ ଭାବୁ ଭାବୁଥିବା ବସିବ ଏ ବାବୁମାନେ ମା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ହଁ ଖାଲି ସୂଚେଇ ଦବା କଥା ତ ତୃତୀୟ ବରରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ମାଗିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହି ହେଲା ଦେଉଳ ତୋଳା ତୋଳା କବି ହେଲେ ଶିଶୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ବର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୁହିଁ ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥିବେ ଗୋସାଇ ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥିବେ ଗୋସାଇ ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥିବେ ଗୋସାଇ ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ରାଜା ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କରି ମାଗୁଛ ଜି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅରେ କିଏ ରାସ୍ତା ଟିଏ କଲେ ହଁ କିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଟିଏ କଲେ ପିଲା କିଏ କ୍ରଙ୍କିଟି ରୋଡ ଟିଏ କଲେ ବସ୍ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ନା ଲଗେଇ ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ନଡିଆ ବାଡଉଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭଳିଆ ବର କାହିଁକି ମାଗିଲ କାହିଁକି ମାଗିଲି ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ନାତି କହିବେ ଯେ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର ଏ ଆମ୍ଭର ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଜୀବ ମୋର ଆମ୍ଭର ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଜୀବ ମୋର ଆମ୍ଭର ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଜୀବ ମୋର ହେ
ପାଲାରେ ଏତିକି କହେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଶିଖାଏ ତ୍ୟାଗ ବାବା ଏଇଠି ତ୍ୟାଗ ଅଛି ତ୍ୟାଗ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ଭାରତର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ ଶିଖାଏ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଘର କଥା ଭୁଲିଯିବ ଆହା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ପୁତ୍ର ନାତି କହିବେ ଯେ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ଇଲେ ଧର୍ମ ଇଏ ନାଶ ଜୀବର ଆମ୍ଭର ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଦେଇ ପାର ଦନେଇ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ ଭୋଜ ଦେଇ ଗଣିବ ନାହିଁ ଭୋଜ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବ ନାହିଁ ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ ଚୋରି ଧନ ଭାଗ ଆଣିବ ନାହିଁ ଚୋରି ଧନ ଭାଗ ଆଣିବ ନାହିଁ ଦାନ ଯିଏ ଦବ ଆଜ୍ଞା ସେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବ ନା ତୁଣ୍ଡରେ କହିବନି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲି ବୋଲି ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ କରିବ ପରେ ହାକୁ ନ କହିବ ଆରେ ପରେ ତାହାକୁ ନ କହିବ ପରେ ତାହାକୁ ନ କହିବ ଏର ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ପରେ ତାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ନା ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱବିଭୂଷଣ ଆମ ପରିଷଦର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱବିଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ସମୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟିକା ଶୈଳ ସାରଳା ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ ମହୋଦୟା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଥର ପାଲାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାୟିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ ମହୋଦୟା ଦୟାକରି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତତ୍ପରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ 47ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ପାଲା ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱବିଭୂଷଣ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରାଙ୍କ ପାଲାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 500ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ବାବୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ 500ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର। ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତମ୍ ନବଗଣ ରୁଚିରମ୍ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ଚାରୁଗେଣ ପତ୍ନାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦେ ନାନମ୍ ସାର୍ମି ସଂଶୋଧନ ପରିବୃତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ଦାରୁ ସ୍ମରାମି। এই 500টি ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆମ ପାଲା ଜଗତର ଆମ ପାଲା ପରିଷଦର ଆଜ୍ଞା। ଯେ ହିତୈଷୀ ହଁ, ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଲା। ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ 501 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ପାଟିରେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କୁଆଡୁ ଆସିଥିଲା ସେଠି ର ସମୟ ଆମକୁ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଦେଲାଣି। ଗୋଟାଏ ପଦ କହିବାକୁ କେବଳ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ଗୋଟାଏ ପଦ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଂଶଟାକୁ ପଛେ ବୁଡେଇ ଦିଅ ବୁଡେଇ ଦିଅ ଏ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ଯିବେନି ଛାଡି ଯିବେନି ତାହେଲେ ଏ ବଡ ଦେଉଳ କାହାର କାହାର ଆପଣ ମାନେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ବାସ୍। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ କଣ ଆସିତେ କୃତ ଯୁଗରେ ବିପ୍ରା ସ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାନୁରୂପ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସ ଧର୍ମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ରହିଯା ରଘୁଆ କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ
বীজ মন্ত্র বেদ পাঠরে রসু কাঠ দিও মঠরে বসু আহা পেন্ট কোটা দরিয়া পাশে বিন্দু মঠা পাঠ বিশেষে বিন্দু মোঠা দরিয়া পাশে বিন্দু মঠা পাঠ বিশেষে আরে পেন্ট কোটা দরিয়া পাশে বিন্দু মঠা পাঠ বিশেষে বিন্দু মোঠা পাঠ বিশেষে বিন্দু মোঠা পাঠ বিশেষে রদ জোড়ে ওঠা কাঠিরে পড়িল হ্রদ জলে ওঠা কাঠিরে পড়িল ওটো ডাকিলে ঘরু আছু কাঠ দিও মঠরে বসু বীজ মন্ত্র বেদ পাঠরে রসু কাঠ দিও মঠরে বসু জয় জয় জগন্নাথ পতিত পাবন বীজ মন্ত্র বেদ জয় জয় জগন্নাথ পতিত তারণ বীজ মন্ত্র বেদ উচ্চস্বরে হরিবল হুড় হুড়ি হেব বীজ মন্ত্র বেদ বীরধর বারবতী উছুଳି পড়িব বীজ মন্ত্র বেদ মহাবাবু জগন্নাথ করিবে কল্যাণ বীজ মন্ত্র বেদ উচ্চস্বরে সর্বে বেবদ হরি বল বীজ মন্ত্র বেদ কাঠরে রসু কাঠ দিও মঠরে বসু বল দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু সর্বে একস্বরে আনন্দ সাগরে পীর দরবারে হরি বল এ বিশ্বর দুঃখ দুরা হে হে শাসক শাসক ফটো নেইছ ফটো